Sebelum kami membacakan manaqib, kami mohon kepada hadirin untuk sekedar menyimak daripada manaqib seorang yang kita yakini sebagai waliullah, karena manaqibnya orang yang soleh banyak hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalamnya. Sekali lagi, jangan ngomong karepe dhewe nggih. Mugi-mugi barokah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa adil ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Sekilas manaqib Simbah Kiai Haji Utsman bin Ahmad Supardi. Beliau adalah Simbah Kiai Haji Utsman bin Ahmad Supardi bin Muhammad Roji. Istrinya Muhammad Roji adalah cucu dari Syekh Abdullah As-Sadar, seorang ulama besar dari Irak yang hijrah ke Nusantara dan menyebarkan dakwah di Semarang dan sekitarnya. Beliau, Syekh Abdullah Sadar, dimakamkan di pemakaman berkota. Hingga kini makamnya sering diziarahi. Kiai Haji Utsman dilahirkan di Ceketro Purwodadi sekitar tahun 1937. Ayah beliau telah wafat saat beliau masih berusia kanak-kanak, dan disusul tak lama kemudian ibunya pun juga wafat. Semenjak kecil beliau telah menjadi anak yatim piatu, dan beliau juga mengalami kebutaan. Namun beliau mampu menghafal Al-Quran dalam usia yang masih sangat muda. Masa kecilnya beliau masuk ke pesantren Ceketro di bawah asuhan Kiai Mudrik. Beliau berada di sana selama 4 tahun. Lalu beliau meneruskan pendidikannya kepada Kiai Ma'ruf di Brebes selama 3 tahun. Guru beliau selanjutnya adalah Kiai Toha dari Surabaya dan juga Kiai Utsman Bulung dari Kudus. Kiai Toha mendoakan beliau agar menjadi orang yang pandai bersyukur. Sedangkan Kiai Utsman Bulung, beliau mengambil ijazah Thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Beliau juga pernah belajar kepada Al-Habib Abdullah Ba'agil dari Kudus. Beliau seringkali menemani gurunya tersebut dalam bepergian untuk berdakwah. Beliau sangat mencintai Habib Abdullah dan begitu pula sebaliknya. Di dalam masa awal-awal perjalanan hidup, beliau sering mengalami masa kepahitan hidup. Di antaranya, beliau diuji dengan wafatnya 5 orang anak dari 9 anaknya. Tetapi beliau jalani semua kepahitan hidup tersebut dengan rasa ikhlas tanpa mengeluh. Beliau yakin bahwa semua ada hikmahnya di balik cobaan yang terus datang silih berganti. Di dalam masa suluknya, bahkan beliau pernah dianggap orang gila oleh masyarakat sekitar, dikarenakan penampilan beliau memang mirip orang yang gila. Hinaan, cacian, sampai makian, semua beliau terima dengan lapang dada. Beliau terus-menerus takarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh jiwa raganya. Di masa itu beliau sering mengalami berbagai macam pengalaman rohaniah yang sangat berkesan. Di antaranya beliau pernah bermimpi di langit ada suara seorang perempuan yang mengatakan, selama di dunia engkau disia-siakan, tapi kelak di akhirat engkau akan jadi kekasihku. Beliau juga sering bersuluk di pantai Demak. Suatu hari ketika berada di pantai tersebut, beliau bertemu dengan seseorang berjubah hijau. Lalu seseorang tersebut menyuruh beliau untuk pulang. Konon orang tersebut adalah Nabiullah Khidir alaihissalam.
Setelah mengalami mimpi tersebut dan berbagai macam pengalaman rohani yang lain, batin beliau semakin kuat untuk menerima limpahan karunia ilahi. Maka jadilah beliau sosok yang disegani disebabkan jiwa beliau telah kokoh dan jiwa beliau penuh dengan makrifat billah. Beliau tidak lagi memandang seseorang dari jasadnya, akan tetapi beliau telah mampu memandang sesuatu dari segi hakikatnya, hingga akhirnya beliau dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah mukasyafah yang agung. Meski jiwa beliau telah kokoh, namun Allah Subhanahu wa taala masih menguji kesabaran beliau. Kehidupan ekonomi dan keluarga sangatlah minim dan serba kekurangan. Sehari-hari beliau hanya makan seadanya saja. Rumah beliau sering berpindah-pindah hingga akhirnya beliau menuju ke hutan untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah peristiwa aneh ketika beliau berada di hutan tersebut. Di tengah hutan tersebut beliau menemukan sebuah masjid, lalu beliau sholat di dalamnya. Seusai sholat tiba-tiba masjid tersebut hilang. Di antara wirid-wirid beliau antara lain adalah setiap hari selalu tadarus Al-Quran, membaca surah Yasin, Waqiah dan Tabarak, serta sholawat nariyah. Beliau juga mendawamkan sholat berjamaah dan selalu di dalam keadaan berwudu dalam setiap keadaan. Selain itu, beliau juga sangat memperhatikan segala sesuatu yang akan beliau santap. Intinya, beliau mensucikan lahir dan batinnya. Di antara mutiara hikmah beliau adalah, walaupun saya hidup di bawah jembatan, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati saya senantiasa dijaga. Selain itu, beliau juga pernah berkata, dunia ini sudah kutalak 3 sekaligus, jadi tidak ada dunia yang masuk ke hatiku walaupun sedikit saja. Di antara salah satu kebiasaan beliau lainnya adalah senantiasa berziarah ke makam para wali-wali dan salihin, baik yang ada di Purwodadi atau di kota-kota lain. Beliau berpesan agar senantiasa mencintai para ulama-ulama terdahulu yang saleh dan mengunjungi makam-makam mereka. Beliau seringkali berpindah tempat tinggal hingga akhirnya beliau menetap di Gawang Manggarwetan Purwodadi. Awalnya beliau mengajar ngaji kepada orang-orang sekitar. Hal itu beliau jalani dengan rasa ikhlas tanpa mengharap imbalan apa-apa. Beliau hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan ridha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada tahun 1990 beliau mendirikan pondok pesantren yang diberi nama Raudhatul Jannah. Beliau terus menebarkan ilmu dan hikmah kepada santri-santrinya dan juga kepada masyarakat sekitar serta masyarakat umum. Pembawaan beliau yang sangat santun menambah kecintaan para murid dan masyarakat. Semakin hari nama beliau semakin dikenal baik di kalangan khas ataupun awam. Semenjak itu rumah beliau tidak pernah sepi dari para tamu yang mau belajar, sekadar meminta doa. Yang tidak jarang beliau dimintai pendapat tentang sesuatu permasalahan. Semua itu beliau layani dengan sepenuh hati. Meski sejak kecil mata beliau tidak bisa melihat, namun Allah Subhanahu wa taala berkenan mengganti mata lahir beliau dengan mata batin yang sangat tajam. Beliau sering mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi dan juga beliau sering mengkasap isi hati para tamu-tamunya. Beliau juga seorang yang dermawan. Jika ada yang minta sesuatu kepadanya, selalu berusaha beliau penuhi meski sebenarnya beliau mengalami kesusahan. Walaupun beliau sudah terkenal, namun sikap tawaduk beliau tidak pernah berubah. Salah satunya, beliau sangat mencintai Dzurriyyatur Rasul dan beliau sangat memuliakan keturunan Nabi tersebut dengan sebaik-baiknya penghormatan. Bahkan beliau berpesan kepada keluarga dan murid-muridnya agar kaki-kaki mereka tidak menginjak bayang-bayang keturunan Nabi tersebut. Sikap beliau ini merupakan bentuk penghormatan yang sangat agung kepada Dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Sikap ini beliau landasi karena kecintaan beliau terhadap Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga anak cucu Rasulullah pun beliau cintai. Di antara sikap tawaduknya yang lain adalah beliau selalu menjalin silaturahmi kepada ulama-ulama sezamannya. Di antaranya adalah Al-Allamah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki dari Mekah, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Sahab dari Mayong Jepara, Al-Habib Anis bin Alwi Al-Habsi dari Soro, Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Yahya dari Pekalongan, Al-Habib Ali bin Ahmad Al-Attas dari Pekalongan, Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsi dari Probolinggo, juga kepada Al-Habib Idrus bin Ahmad Al-Mutahhar dan Al-Habib Umar bin Ahmad Al-Mutahhar dari Semarang, dan juga kepada Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Jufri dari Bojonegoro. Beliau juga menjalin silaturahmi kepada alim ulama lainnya. Di antaranya adalah Simbah Kiai Abdul Hamid Pasuruan, Simbah Kiai Kahamid Kacoran Magelang, Kiai Hasan Mangli, Kiai Sirot Klaten, dan juga sejumlah ulama-ulama lain sezamannya. Bahkan Simbah Kiai Hamid Pasuruan mengatakan, di antara Semarang dan Purwodadi ada dua cahaya yang menerangi, yaitu yang pertama Simbah Kiai Muslih Meranggen, dan yang kedua Simbah Kiai Usman Gawang Manggarwetan yang saat ini kita datang di hallnya. Beliau Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsi mengatakan, Kiai Usman itu meskipun buta matanya, tapi dikaruniai Allah Subhanahu wa taala hati yang terang benderang. Al-Habib Idrus bin Ahmad Al-Mutahhar mengatakan, berdoa dengan tawassul menyebut nama Kiai Usman sangat cepat terkabul karena beliau memiliki kedudukan yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sudah sering saya lakukan. Ada sebuah kisah saat Kiai Usman akan berangkat menunaikan ibadah haji, beliau dititipi surat oleh Al-Habib Muhammad bin Ali Al-Habsi untuk disampaikan kepada Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki di Mekah. Lalu setelah sampai di rumah Sayyid Muhammad Al-Maliki, beliau langsung dipangku di pangkuan Sayyid Muhammad. Lalu kaki Sayyid Muhammad ada di lalu kaki Sayyid Muhammad ditempelkan di kaki beliau, dan kemudian Sayyid Muhammad memberikan surban kepada beliau. Kejadian ini memberikan penjelasan bahwa kedudukan beliau yang agung telah mendapatkan pengakuan dari seorang ulama besar Mekah Al-Mukarramah. 3 tahun sebelum beliau wafat mengalami pengalaman ruhani, yaitu beliau bertemu malaikat Israel. Saat bertemu malaikat Israel, beliau berdoa agar kelak dikaruniai husnul khatimah. Beliau adalah orang yang tak ingin merepotkan keluarga dan orang lain. Bahkan beliau berwasiat agar saat wafat tidak usah memakai kain kafan, sebab beliau sangat khawatir hal itu akan merepotkan keluarga dan murid-muridnya. Akan tetapi beliau meminta agar dipakaikan pakaian dan sarungnya. Subhanallah, begitu tawaduknya sikap beliau. Di antara wasiat dan nasihat beliau kepada keluarga dan para santrinya adalah yang pertama, satu, cintailah